डाई। बल्जानो में कब्रों की बेहुरमती का जो वाक़या हुआ है उसकी सारी तफसील लेकर मैं आपके साथ मौजूद हूँ। इस तरह की मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं वसीम रज़ा, नुमाइंदा TV4U बल्जानो इटली से। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आप हमारे बड़े प्यारे व्यूअर्स हैं। जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपने इस चैनल को, हमारे टीवी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इसके अलावा एक और काम कीजिएगा, ये इसके साथ जो आइकॉन है, बेल आइकॉन है, इसको ज़रूर दबा दीजिएगा। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। वसीम रज़ा, बल्जानो इटली, नुमाइंदा TV4U। थैंक यू। Last week in the Muslim graveyard of Bolzano, Italy, and a very sad incident was happened when somebody entered and cut the plants from the tombs. This incident was provoked the community, and on the social media we have seen the very severe reaction. Now, after that, while this incident was reported on the social media, the committee who look after the graveyard, when we was contacted, they promised that they will resolve the problem and they will repair the tombs. But today we want to see, if you come with me, and I will show you what is the condition, if they have repaired the tombs, the graves, or the condition is the same. But I don't want you to see the alone. Let's come with me and see what is the condition now. L'incidente di violare le tombe nella zona islamica di Bolzano, Italia, quello che è successo la settimana scorsa, io ho i aggiornamenti su questo. La situazione è come era prima. Andiamo a vedere adesso la condizione delle tombe, come ci sono. Andiamo. Sono davanti campo islamico, cimitero islamico Bolzano, Italia. Oggi è 17 maggio 2021 alle ore 9:30 qualcosa. Io sono davanti, andiamo a entrare nel campo. Possiamo entrare di qua anche, perché qua la bara dei pianti che avevano messo è tutto rotto, quindi possiamo entrare di qua. Se no andiamo la strada, entrata principale. Questa è l'entrata principale, questa è l'entrata principale, però se qualcuno vuole può entrare anche di qua, potete entrare anche di qua, se no abbiamo anche altre entrate, possiamo entrare di qua, guardate, di qua possiamo entrare, se no andiamo ancora un po' avanti. Vediamo se c'è un'altra, questa è un'altra entrata, bisogna sistemare qua, però va bene, ci sono le entrate, no? Allora, io sono venuto oggi per vedere se hanno sistemato le tombe. Vi spiego cosa sto parlando. Settimana scorsa avevo caricato un video su Facebook mostrando che qualcuno è entrato in questa moschea, questa zona islamica, e tolto le piante sulle tombe e hanno lasciato le tombe distrutte con grandi buchi. Allora, intanto mi hanno contattato alcuni direttivi del comitato islamico e mi hanno detto che non è giusto non caricare un video di questo tipo, e se hai caricato no, va bene per comitato, e uno dei direttivi proprio mi ha detto che possiamo presentare una causa contro di te, perché così hai rovinato la reputazione di comitato e una persona, un altro direttivo. Allora io l'ho detto, guarda, io ho caricato questo video solo per far vedere la comunità, perché voi non dite niente. Cosa avete deciso? Cosa decidete voi da voi nelle riunioni, incontri, e la comunità multietnica non sa niente cosa state facendo, e il risultato
abbiamo già visto che la situazione in campo non è tanto bene, ma non è così brutto, anche perché io vengo sempre da 2015, il mio figlio è qui. Eh, quindi io vedo la situazione meglio di 2015. 2015 proprio era un bosco proprio. Allora la cosa buona che fanno è tagliano la erba quasi ogni 2 o 3 settimane o quando serve. E basta. Alcune persone dalla comunità pakistana aveva messo le piante sopra perché volevano far vedere bello la visita, perché se vedete dall'altra parte dal cimitero, dagli italiani particolarmente residenti, e loro hanno ben organizzato le loro tombe. Allora qui sono venuto solo per vedere, perché avevo caricato video e mi hanno chiesto di togliere immediatamente, e alcuni mi hanno anche quasi minacciato di fare la causa, diciamo. Comunque io sono venuto solo per far vedere se intanto qualche detectivo ha passato in questo campo, e se ha passato, se hanno sistemato le tombe o no. Andiamo a vedere insieme intanto, no? Allora, l'ultima volta avevo fatto vedere i buchi, guardate, i buchi sono sempre così. La prossima, qui, andiamo ora avanti. Guardate i buchi. Vuol dire che nessuno ha passato. Se ha passato qualcuno, solo ha visitato la zona, però non hanno sistemato le tombe. La persona, io ho parlato con lui telefonicamente, e lui ha accettato che lui aveva tolto le piante, e lui ha visto anche il video, però lui anche personalmente non ha passato e non ha sistemato le tombe. Guardate, i buchi sono sempre così, non è cambiato niente. Allora, cosa volevo dire adesso? Io vi ho fatto vedere la serietà del comitato, e anche dalle persone che stanno in contatto con me, e mi continuamente dicono di togliere il video, e poi riorganizziamo il comitato e lavoriamo. Piacere, io sono disponibile, io ho tempo, io ho donazione. Guardate anche questo. Allora, io sono disponibile, e il mio motivo di caricare il video non era quello di distruggere qualcuno, la reputazione di qualcuno. No, proprio no. Io rispetto a tutti. Allora, io sto parlando in italiano, in senso, perché quel video, l'ultimo, era in lingua mia, e alcuni mi hanno detto che, non so, non hanno capito cosa stavo parlando. Allora, io sono venuto in campo anche per questo motivo, di far vedere la situazione aggiornato da oggi. L'ultimo video era da settimana scorsa, oggi è iniziato la nuova settimana. Allora, la situazione è sempre così. Io avevo caricato video solo per, io stavo aspettando, diciamo, che se qualcuno ha tolto le piante, poteva portare, come ha promesso, le nuove piante piccole come volevano, no? La misura, tipo, tolgono uno e mettono nuovo, uguale, come hanno deciso. Va bene, però vedete che qua non c'è niente proprio. Poi un direttivo che continuamente dà mio numero agli altri direttivi, e loro mi chiamano e mi dicono che io ho nominato lui in mio video, quello primo che avevo in lingua mia. Io vi dichiaro chiaro che io non ho nominato nessuno ho nominato in video che lui è responsabile questa situazione distrutta. No, io non ho nominato, potete tradurre ben. Io non ho nominato nessuno, io vi ripeto, io solo ha detto in quel video, se responsabile di questo campo ha fatto questa
questo ha distrutto queste tombe, non va bene. Però se lui non sa niente, lui deve sapere, lui deve rispondere, perché è responsabile, sempre noi chiediamo le cose al responsabile, no? Allora, vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante di responsabile. Lui ha passato intanto ieri o l'altro ieri, non so, o magari prima. Qui avevo messo le giocattoli dei bambini, di mio bimbo, che eravamo sui ricordi. Io credo che i defunti ascoltano quando noi veniamo al cimitero, loro ascoltano i suoi parenti. Ascoltano vuol dire che loro sono vivi. Io credo, io non mi frega se altri credono o no, io credo proprio. Allora, queste piante che hanno tolto brutalmente, io ho sentito che hanno rovinato a me, io ho sentito dolore. Io ho sentito, io posso immaginare bene, questi defunti hanno sentito questo dolore. Per questo sicuramente ero un po' agitato. Però se io ho caricato l'ultimo video, questa era una reazione, non ho fatto niente proprio, era una reazione. Il modo che hanno seguito di distruggere queste piante. Allora io stavo parlando di responsabile, un direttivo, diciamo, io non dico nome, se no da nuovo mi minacciano e mi gridano. Avevo messo qua le giocattoli del bimbo, non ci sono più, ho tolto. Io ho tolto, vuol dire che sono a disposizione del comitato. Tutto quello che decidono in maggioranza io accetto, va bene, non c'è più. Però se la persona intanto direttivo ha passato in questo campo in questi ultimi 2 o 3 giorni, perché lui ha fatto scattato le foto e mi ha mandato in WhatsApp e mi ha scritto che questi giocattoli dei bambini sono vietati in Islam, perché giocattoli sicuramente di elefanti, dalle informe dagli elefanti, dai giocattoli da un soldato, diciamo, è un cane, un gatto. Ma va bene, io chiedo se voi non avete le giocattoli nelle nostre case per i bambini. In Europa noi siamo non in terzo mondo. Se voi dite, voi sono rappresentanti delle centri islamici, se voi dite questi residenti, diciamo, in Europa, che i giocattoli sono vietati in Islam, potete giudicare, potete spiegare bene come mai. Se Islam è per sempre, fino all'ultimo giorno del giudizio, e poi il mondo cambierà in prossimi 100 anni. Se questo pensiero non si cambia e voi dite che, voi credete che giocattoli dei bambini sono vietati in Islam, mi dispiace, rappresentanti della comunità non devono cambiare il loro pensiero, mi dispiace. Comunque io ho tolto, però come mi hanno detto che va bene, a casa magari giocattoli dai bambini, va bene, sono jaiz o non jaiz, va bene, a casa non è vietato, però in cimitero che ci sono ricordi dei bimbi non possiamo metterlo, va bene, io ho tolto, io ho tolto proprio, no? Io ho spiegato bene la situazione e vi ho fatto vedere la situazione del campo, guardate, non c'è, è entrata, ho fatto vedere. Ma i direttivi cosa fanno? La mia domanda è, la seconda domanda è, quello che voi decidete dovete avere, il suggerimento è il mio. Dovete pubblicare, dovete creare un gruppo, dovete avvisare la comunità. Voi siete direttivi perché c'è dietro la comunità, se non la comunità vi supporta, voi non siete i direttivi. Fate qualcosa e fate sapere. E poi per esempio se avete deciso qualcosa dovete fare le copie e mandate i rappresentanti dal direttivo che ogni anno magari il centro islamico lo mettono un foglio
e poi chiedete parere della comunità, magari loro hanno tempo, più tempo di venire, lavorare, aiutare, collaborare. Quindi dovete andare avanti come il mondo vada avanti. Alcuni mi hanno detto che vogliono sistemare le tombe in loro modo, però alcuni dicono no, non potete mettere le marmo, non potete mettere magari le tombe alte, no, piante, ma lasciate stare familiari dei defunti di decidere almeno. Chiedete a loro prima di fare qualcosa e anche prima di fare la cosa di questo genere. Guardate i buchi, mi dispiace tutto questo, però io ho presentato, vi ho fatto vedere tutta la situazione, io sono a disposizione di far parte della maggioranza della comunità, però per favore dovete fare qualcosa. Voi sempre mi ha detto che abbiamo preso questo campo, no, voi non avete preso questo campo, il comune vi ha dato questo campo, almeno poi voi per favore fate cura di questo. Grazie intanto. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कम्युनिटी और अरब कम्युनिटी की तरफ से बुल्ज़ानों में जो मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान का इंतज़ाम किया गया है, उस हवाले से मैं पहले भी एक दफ़ा मुखातिब हुआ था आपसे और आपको कुछ मसाइल बताए थे। इसमें एक मसला इस सिलसिले में और है जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। कब्रिस्तान में जो पौधे लगाए गए थे कबूर के ऊपर, मकबरों के ऊपर, उस सिलसिले में मेरी बात हुई थी। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ते पहले, गुज़श्ता माह, और उसमें कुछ अरब दोस्त भी आए थे, हनी, अब्दुल करीम और कुछ उसके साथी, और ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब भी थे। और मैंने उनसे दस्तबदस्ता दरख्वास्त की थी कि कब्रिस्तान के ऊपर जो पौधे लगे हैं बराए मेहरबानी उनको ना हटाएं। वो असल में उनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब, अदब से मुल्तमस हूँ कि वो इसमें पेश थे और वो कहते थे कि ये दुरुस्त नहीं है। मैंने उनको बताया, हदीस शरीफ भी पेश की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एक दफ़ा वो कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहे थे तो अज़ाब होते देखा और एक अपने हाथ से एक दरख्त की टहनी वहाँ पे लगा दी कब्र के नज़दीक, जिससे, और उन्होंने फरमाया कि जब तक ये हरी रहेगी तब तक अज़ाब नहीं होगा। वो इन मामलात को बहुत ज़्यादा समझते हैं। इसके बावजूद कल या परसों, पिछले हफ्ते इधर हम थे, तब तक तो ये मामला नहीं था। अब आप हाल देखें, कब्रों के ऊपर से इन्होंने कैसी तखरीबकारी की है। मुझे मालूम नहीं है ये किसने किया है। अगर तो ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब इस कार्रवाई में शामिल है तो अफसोस की बात है, और अगर वो शामिल नहीं है तो वो सदर हैं इस कब्रिस्तान के, इस अहाते के, तो उनके नोटिस में तो होना चाहिए था। तो ये देखें, उखाड़ने के बाद किस बेदर्दी से पौधों को उखाड़ा गया है और घड़े पड़े हैं, ऐसे छोड़ के चले गए। जिसने भी ये काम किया है, ये ज़रा आप ये देखिए, ये अगली देखिए, और ये देखिए कैसे घड़े पड़े हैं। यानी उखाड़ के तो उनको फेंक दिया गया है, और फिर ये जो घड़े पड़ गए हैं, वो छोटे छोटे पौधे उखाड़ने के बाद उसको फिलअप भी नहीं किया गया। ये घड़ा आप देखें, ये क्या दुरुस्त बात है? ये अच्छा लगता है? अगर आप पौधों के, ग्रीनरी के और सब्ज़े के इतने ही बड़े दुश्मन हैं तो ठीक है, आप कीजिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो इनके वर्सा हैं पहले उनसे बात करें, उनकी आप इजाज़त लें। ज़हीरुद्दीन ज़फ़र साहब को किसने सदर बनाया मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बनाया। जिसने भी बनाया है ये उनको जवाब दें हैं, उनसे मशवरा करें कि जनाब हम इन पौधों को उखाड़ दें यहाँ से, क्योंकि इनको ग्रां गुज़रते हैं। तो ठीक है, अगर वो इजाज़त दें, उनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं आप कर सकते। अब ये देखिए कैसे गड़े पड़े हैं, और ये देखिए, ये इंसानियत है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ये जो खड़पैंच हैं, जो खामोश रहते हैं, मैं उनके इल्म में पहले भी लाया था कि ये इस तरह का काम करने जा रहे हैं, तो मिल के इनको समझाते हैं कि आप इस तरह ना करें। ये देखिए, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये एक कब्र मुबारक है, चले गए इस दुनिया से।
लेकिन ये है कि खूबसूरती जो है ना उसकी भी कोई हैसियत है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पौधे लगे हैं छोटे छोटे, ये किसी को क्या तकलीफ़ दे रहे हैं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये देखिए ये कितने अच्छे पौधे लग रहे हैं। ये देखिए ये कुछ अरबी फैमिलीज़ हैं, उनके वर्सा हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से ये पौधे लगाए हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं। इससे किसी को क्या तकलीफ़ है मुझे बताएं। दुनिया में सारी जगह और हर मज़हब में कब्रिस्तान के ऊपर पौधे लगाए जाते हैं, खूबसूरती भी है। और फिर ये है कि मैंने आपको मिसाल दिया हदीस शरीफ की। ये देखिए अरबी दोस्त अहबाब फैमिलीज़ अपने प्यारों की कब्र के ऊपर पौधे लगाते हैं। वहाँ भी ये रवाज है, वहाँ भी ये रवायत है, पाकिस्तानी भी लगाते हैं। तो फिर ये ग्रुप, ये माइंडसेट कहाँ से आ गया बुल्जानो कम्युनिटी में जो पौधों को का दुश्मन बना हुआ है। ये देखिए जिस तरह से ये तबाही फेर के गए हैं, अब इनसे पूछना तो चाहिए ना, कोई तो इनसे पूछे ना। अब कुछ कब्र ऐसी हैं जहाँ उनके वर्सा नहीं आ पाते बेचारे, वहाँ दूर होंगे, काम की वजह से मजबूर होंगे। तो इस सूरत में कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इसकी देखभाल करें और वो करते हैं। ये जो फेसबुक के हीरोज़ हैं ना, जो कब्रिस्तान में कदम भी रखते हैं तो कहते हैं उनकी फ़ोटो बने और फेसबुक पे चढ़ जाए। उनसे हट के भी मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पे खामोश लोग भी हैं जो इस कब्रिस्तान की, बुल्जानो के जो मुस्लिम कब्रिस्तान है उसकी देखभाल करते हैं और कर रहे हैं। 2 साल पहले इसका जो हालत थी वो बताने के लायक नहीं है। अब इसकी हालत बहुत अच्छी हो गई और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे जो इसमें ये सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो तखरीबकारी है ना, इसका जो भी ज़िम्मेदार है ना उसको इसका जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे अरबी जो दोस्त भाई हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं इटालियन में भी ये मैसेज डिलीवर करने जा रहा हूँ। और अगर ये तखरीबकारी जारी रखेंगे और ये तोड़ फोड़ जारी रखेंगे और मशावरत के बगैर कोई काम करेंगे तो फिर इनको रोकना हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर ये मशावरत से नहीं रुकेंगे तो इनको अदालत में लेके जाना हमारी ज़िम्मेदारी और हमारा हक भी है। तो जिस तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है, अगर वो इस चीज़ को उन्होंने बेहतर समझा है तो ठीक है, इसको जारी रखें। ये जो बाकी पौधे लग रहे हैं ना, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ज़रा इस कब्रिस्तान में आके बाकी कब्र को भी देखें, कितनी अच्छी हिफाजत होती है। और उसके ऊपर जो पौधे लगाए जाते हैं वो कितनी खूबसूरती पैदा करते हैं। वो लगता है कि कोई इंसान जो है ना, वो जो उनके प्यारे चले गए हैं ना, उनको कुछ समझते हैं, उनको टाइम देते हैं, आते हैं, सफाई करते हैं, सब अच्छे, मतलब जो भी हो सकता है उसकी देखभाल करते हैं। और ये देखभाल जो हो रही है, ये देखभाल काबिल मुज़म्मत है। वसीम रज़ा, मैं अपना नंबर छोड़ रहा हूँ। जो भी समझते ना अपने आप को ज़िम्मेदार, या जिसको इससे कोई तकलीफ़ पहुँची है, या अगर वो अपना कोई राय देना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता करे। मैं हाज़िर हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ सामने। 3393156136 ये मेरा नंबर है। अगर मैं नंबर पे नहीं होता, मुझे मैसेज छोड़े, मैं कांटेक्ट करूँगा। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। या तो इस कब्रिस्तान की इंतज़ामिया को बदलना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर आइंदा जो भी ये काम करें वो मुशावरत से करें। अस्सलाम वालेकुम, खैर।